ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅବସରରେ ଆଜି ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଯେ ଜନ ଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବଲପୁରର ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ସପ୍ତମ ଜନ ଔଷଧ ଦିବସର ଅବସରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରିକି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମଣିଷ ଦେହରେ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋଗ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଏବଂ ରୋଗକୁ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଚେରମୂଳି ଔଷଧ ବୈଦ୍ୟରାଜ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଲୋପାଥିକ୍ ଡେଭଲପ ହେଲା ଏଲୋପାଥିକ୍ ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିର୍ଭର କଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଲ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଥିବା କାରଣରୁ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଗୋटे କଥା ହେଉଛି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଲୋପାଥିକ୍ର ଔଷଧର ଦାମ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ ତାକୁ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାର ଲୋକଟେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଚିକିତ୍ସା କରିକି ଭଲ କରିବା ଇଏ ଗୋଟିଏ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ସିଏ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ଭାବରେ ଅତି କମ୍ ପଇସାରେ କମ୍ ଅର୍ଥରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବେଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଜନଔଷଧି ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଏ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବା ସେଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଜେନେରିକ୍ ମେଡିସିନ୍ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। जो ब्रांडेड मेडिसिन गुड़िक जो गुड़िक आम देखिले जो ब्रांडेड मेडिसिन हेले ये भल हो आम ताको यूज करवा ये प्रकार अनेक प्रकार कथा देखा जाउथला एवं जेतेबेले प्रधानमंत्री जी आसिले 2008 रे आम देश रे जनऔषधि व्यवस्था प्रथमे से यह आरंभ होइथिला एवं 2014 रे सारा देश रे मात्र 80 मात्र जनऔषधि केन्द्र देश सारा थिला मात्र 80 यह केवल नाम को मात्र थिला एवं वर्तमान यार लोकप्रियता एवं सचेतन करने द्वारा लोक माने धीरे धीरे जनऔषधि जेनेरिक औषध प्रति तांकर आग्रह बढ़ी 187 गुण यह बढ़ी एवं आज पाखापाखि 15,000 रु अधिक जनऔषधि केन्द्र अच्छी एवं टार्गेट भी कराई आगामी 2027 सुधा 25,000 जनऔषधि केन्द्र सारा भारत वर्ष रे प्रतिष्ठा करा जिवो। संबलपुर भलिया सहर रे एवं ये आखपाख अंचल यह अधिक गुरुत्व देवाई प्रयास जारी रही आगामी दिन में यार गुरुत्व को उपलब्धि करी लोक मैंने बहुत कम पैसा अर्थात जो औषधर दाम 100 टंका से 70% रु 80% पर्यंत सब्सिडी रे अर्थात 100 टंकार जो औषधि अच्छी 20 टंकार कि 30 टंकार से औषध मिलिबो एवं ताकू व्यवहार करले से 100 टंकार जोटा काम करूथला 20 टंकार से औषध को व्यवहार करले समान परिमाण चिकित्सार उपलब्धिता ताकू मिलुतला एवं आरोग्य लाभ करूथला एणु एभली एक आज सारा भारत वर्ष को आर्थिक दृष्टिकोण लोक माननकु गरीब लोक माननकु सुरक्षा देबा पई ये जो आज व्यवस्था होईछि ताहा द्वारा ये जनऔषधि केन्द्र निश्चित भाव ये लोकंकर काम रे लागिबो एवं लोक माने सुस्थ हवा सहित समानंकर अर्थ मध्य संचय होई परिबो सेति पई निश्चित भाव रे ये गोटे बहुत बड़ खुशी और आनंदर कथा जे आज संबलपुर रे द्वितीय जनऔषधि केन्द्र आज तार उद्घाटन आज होई पारि।